अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ट्यूसडे को हमने तफसीर शुरू की थी आयतल कुर्सी की, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 जिसको आयतल कुर्सी कहते हैं। उससे पहली क्लास में हमने आयतल कुर्सी का बैकग्राउंड किया था और लास्ट क्लास में हमने आयतल कुर्सी की तफसीर शुरू की थी। हमने किया था अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, यहाँ तक हमने सिर्फ किया था और उसकी काफ़ी डिटेल में हम गए थे, अल्लाह के लिए भी, इलाहा के लिए भी, इल्लाहु के लिए भी। आज हम करेंगे अल हय्युल क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आज हम अल हय और अल क़य्यूम, जो कि अल्लाह के दो ब्यूटीफुल नेम्स हैं, अल्लाह के दो खूबसूरत नाम हैं, उनके बारे में आज हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अल हय। अल हय जो है वो परफेक्शन बताती है अल्लाह के एट्रीब्यूट्स की, यानी अल्लाह के सिफात की परफेक्शन बताती है। अब याद रखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अल हय जो है अल्लाह की सिफात यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह की परफेक्शन बताती है, और अल क़य्यूम जो है वो भी परफेक्शन है लेकिन वो अफ़आल की, अल्लाह ताला के अफ़आल की, यानी अल्लाह ताला के एक्शंस की। सो बोथ ऑफ दीज जब मिल जाते हैं, अल हय एंड अल क़य्यूम, इट मीन्स द परफेक्शन ऑफ अल्लाह इन हिज एट्रीब्यूट्स एंड इन हिज एक्शंस। तो आज पहले अल हय को हम डील कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपने आप को अल हय कुरान में 5 ओकेजन्स पे अल हय बोलते हैं, और अल हय जो है, हय के रूट लेटर्स क्या है, हा या, हा या, जैसे हम हय लिखते हैं, और ये रूट जो है वो 184 टाइम्स कुरान में आया है और 12 डिराइव्ड फॉर्म्स में आया है। ये जो रूट है क्या नाम है, हा या, इसके 4 मेन मीनिंग्स हैं। उसका फर्स्ट मीनिंग है टू लिव, यानी जीना, जिंदा रहना, टू लिव। सेकंड मीनिंग है टू बिकम अपेरेंट और डिस्टिंक्ट, यानी वाजे हो जाना, वाजे हो जाना या नजर आ जाना। तीसरी चीज, मतलब नजर नहीं आएंगे अल्लाह, लेकिन अपेरेंट हो जाता है, उनकी चीजों से, उनकी सिफात से नजर आता है। थर्ड चीज है टू रिवाइव एंड टू वाइटलाइज। उसका मतलब है, रिवाइव का मतलब है किसी चीज को जिंदा करना, ठीक है ना। वाइटलाइज किसी चीज को जान देना या जानदार बनाना, ये भी अल्लाह की एट्रीब्यूट्स है। आप सोचें, एक एक को आप गौर से सोचें, ये अल्लाह की एट्रीब्यूट्स हैं सब। और चौथा मेन मीनिंग जो है इसका, फोर्थ मीनिंग इज टू बी साउंड और टू बी होल। इंग्लिश में हम कहते हैं ना साउंड और होल, यानी WHOLE। उसका मतलब ये या कामिल होना, मुकम्मल होना, या जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना कमाल होना। तो ये अल्लाह ताला की तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, कमाल होना और मुकम्मल होना, कामिल होना। अल हय का मतलब क्या, मैंने आपको बताया ना, लिविंग, जो लिव करता है, जो जिसकी जिसकी जिंदगी होती है, जो जिंदा रहता है। तो अल हय वो जात है, द वन हु वाज, हु इज एंड हु विल ऑलवेज बी अलाइव। अब आप ये देख लें, ऐसा कोई और हो सकता है, हु वाज, हु इज एंड हु विल बी अलाइव। आप किसी को भी ले लें अल्लाह के मुकाबले में, देयर इज नो वन लाइक दिस। ही हैज अ कंटिन्यूअस लाइफ, अल्लाह की एक लगातार जिंदगी है, विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई एंड है। ये हमें माइंड को बॉगल कर देता है कि ये कैसा है, माइंड बॉगलिंग है कि अल्लाह की ना कोई बिगिनिंग है। छोटे से बचपन से हमारे जहन में यह बात आती है, लेकिन अल्लाह आए कहाँ से, अल्लाह पैदा कैसे हुए, अल्लाह को किसने पैदा किया। हम इसमें जाएंगे तो हम तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हल कर सकेंगे। बस अल्लाह की एक कंटिन्यूअस लाइफ है विद नो बिगिनिंग एंड नो एंड। हम कह सकते हैं इंग्लिश में, ही इज एवर लास्टिंग एंड एवर लिविंग। और हम ये कह सकते हैं ही विल नेवर डाई, यानी हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाली हस्ती है, कभी भी उसको मौत नहीं आएगी। एक तो ये हो गया अल्लाह के बारे में। दूसरी चीज है अल हय सेल्फ एग्जिस्टिंग तो है, यानी किसी ने अल्लाह को क्रिएट नहीं किया, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, लेकिन साथ ये बात है ही क्रिएटेड ऑल द लिविंग बीइंग्स। जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, अल्लाह ने उसको क्रिएट किया, चाहे वो जमीन पे चाहे आसमान पे। अल्लाह क्रिएटेड ऑल लिविंग बीइंग्स एंड ऑल लाइफ। सिर्फ लिविंग बीइंग्स नहीं, हम तो लिविंग बीइंग्स हैं, लेकिन प्लांट्स हो गए, चीजें हो गए, उन सब की लाइफ है। वो लाइफ को भी अल्लाह ने क्रिएट किया है। देयर वाज नो लाइफ, देयर वाज नो लिविंग बीइंग बिफोर हिम, एंड देयर विल बी नो लाइफ एंड नो लिविंग बीइंग विदाउट हिम। ये सब चीजें सोचें आप जरा। He is the source. He is the source to which all life began and all life will return. ये अल हय के मतलब है। और अल हय का मतलब ये भी है कि जिसकी लाइफ और जिसके एट्रीब्यूट्स, यानी जिसके सिफात, जो मैंने आपको शुरू में फर्स्ट लाइन बताई, वो परफेक्ट है।
अल्लाह की नॉलेज, अल्लाह की हियरिंग, अल्लाह की साइट, अल्लाह की लाइफ, अल्लाह की ब्यूटी, सब कुछ आप जितने भी चीजें ले लें, अल्लाह की हर चीज परफेक्ट है, एंड देयर इज नो डेफिशिएंसी एंड नो वीकनेस इन इट। अब हम देखते हैं, हमने इतना तो जान लिया, हाउ कैन वी लिव बाय दिस नेम ऑफ अल्लाह। सबसे पहले वी मस्ट रिलाई ऑन द एवर लिविंग, वो एवर लिविंग है तो हम उस पर भरोसा करें, उस पर अपनी तमाम ट्रस्ट डालें कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रेसेस हैं इस दुनिया में हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी हो, वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम अपना ट्रस्ट अल्लाह पे डालेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि अल्लाह की ज़ात कितनी ग्रेट है, कितनी बड़ी है जिसमें हम ट्रस्ट डाल रहे हैं। हम अपनी इमेजिनेशन यूज करें कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो, अल्लाह वाज स्टिल अलाइव, अल्लाह वाज स्टिल अलाइव। इसी तरह हम फ्यूचर का सोचें कि अल्लाह की जो ग्लोरी, अल्लाह की जो मैजेस्टी है, वो सिर्फ उसी को बिलोंग करती है। जब हम ये सोचेंगे कि अल्लाह हमेशा से था और हमेशा रहेगा, हम किस तरह जीना सीखेंगे? वी लीव ऑल आवर मैटर्स टू अल्लाह, और हम रियलाइज करते हैं कि अल्लाह की ग्रेटनेस क्या है, और हम उसके लिए क्या करते हैं? एक तो अपनी चीजें अल्लाह के हवाले करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और दूसरी चीज अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और खासकर अभी आपको पता है, ये जो 10 डेज ऑफ जुल्हिज्जा है, इसमें अल्लाह की तस्बीह करनी है, तहमीद, तहलील, तकबीर, ये सब करनी है इंशाल्लाह। नंबर 2 क्या चीज है? ये तो हम अल्लाह की औ को, हम अल्लाह की ग्लोरी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और अल्लाह पे ट्रस्ट कर रहे हैं। नंबर 2 क्या है? वी मस्ट मोटिवेट आवरसेल्व्स कि हम अच्छाई करें, क्योंकि अल्लाह जो है वो हमको यही मोटिवेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको मोटिवेट करें कि टू डू गुड डीड्स। देखिए, अब हमने अभी बताया था कि अल्लाह जो है वो हमेशा से थे, अभी हैं और हमेशा रहेंगे। तो जब वो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, तो हम जो भी गुड डीड्स करेंगे, जो भी नेक अमाल करेंगे, अल्लाह ताला उसको देखेगा भी, अल्लाह ताला उसको सुनेगा भी, अल्लाह ताला उससे खबरदार भी होगा, अल्लाह ताला उसका अजर भी देगा। कितनी प्यारी बात है। हम तो अल्लाह के सिफात देख रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए कितना फायदा है। नंबर 3, वी मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन हिज नेम अल हई। जितनी दफा भी हम अल हई सुनते हैं, हम सारी बातें को सोचें। हम तो सोचते नहीं, अल हई अल कय्यूम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब जितनी दफा भी हम आयतल कुर्सी पढ़ें, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अल्लाह की एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, अल्लाह की लाइफ कितनी परफेक्ट है, अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 4, हमको ये करना है, वी शुड आस्क अल्लाह, अल्लाह से मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी डिफिकल्टी में होते, किसी भी परेशानी में होते, तो वो कहते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। यानी उसका मतलब है हमेशा रहने वाले, सेल्फ एग्जिस्टिंग, हय्यु और हय्यु भी कय्यूम भी हैं, और बिरहमतिका, आपकी रहमत से, अस्तगीसु, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। तो ये आप याद रखें, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। नंबर 5 क्या है? अल हई के नाम से हम कंफर्टेड रहें। हम ये सोचें कि हमने सिर्फ अल्लाह की तरफ, अल हई की तरफ हमने टर्न करना है। ये हर नाम के साथ है अल्लाह के, और वो अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए होगा। अगर हमें किसी ने अनजस्टली ट्रीट किया, अगर किसी ने हमारे साथ जुल्म किया है, किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम उसके साथ जुल्म और ज्यादती ना करें। ये हम सीख रहे हैं अल हई के साथ। ये हम इंसाफ के नाम पे नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ अल हई के नाम से सीख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अल हई जिंदा है, अल हई हमको देख रहा है, अल हई हमको सुन रहा है, और जब हमारे साथ अगर किसी ने इनजस्टिस की तो अल्लाह ताला देखने वाला है। लेकिन हम अगर इनजस्टिस करेंगे तो हमारी आखिरत खराब होगी। कभी भी नाइंसाफी या ज्यादती ना करें किसी के साथ। नंबर 6, टर्न टू अल हई फॉर डेली लाइफ गाइडेंस। हर रोज के लिए आप देखें, हमारी जो सुबह शाम की दुआएं हैं, सुबह शाम की जो अज़कार हैं, उसमें एक ये है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, अपनी बेटी को बताया था सुबह शाम पढ़े। इसलिए हमको भी ये पढ़ना है सुबह शाम। जब हम पढ़ते हैं जो सुबह शाम के अज़कार, उसमें जरूर पढ़े या हय्यु या कय्यूम। और इसका मतलब क्या है? हय्यु या कय्यूम तो हमें पता है, बिरहमतिका अस्तगीस हमें पता है, अस्लिह ली शानी कुल्लहु, यानी मेरे तमाम अफेयर्स जो हैं उन शानी कुल्लहु, उन सब को अस्लिह ली, उनको करेक्ट कर दे, उनमें इस्लाह कर दे। और फिर आगे क्या कहते हैं अल्लाह ताला, वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन, और मुझे मेरे नफ्स के ऊपर, मेरी नफ्स के ऊपर मुझे एक ब्लिंक ऑफ एन आई, तर्फत ऐन, इन ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी एक मोमेंट के लिए भी मुझे मेरी नफ्स पे ना छोड़ना। अगर अल हई हमको हमारी नफ्स के ऊपर एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी छोड़ देंगे,
تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا الحی ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم غلط راستے پہ نہ چلیں. دعا کر لیتے ہیں, او اللہ, او الحی, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایور لاسٹنگ ہیں, آپ پرفیکٹ ہیں, آپ الائف ہیں. او اللہ, ہمیں بلیس کریں کہ ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں. وی کین ریلائی آن یو. او اللہ, ہمیں یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ کی جو پرفیکشن آف لائف ہے اور آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہم اس کو ریئلائز کریں اور وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم ان سے اپنی زندگی گزار سکیں. او اللہ, ہماری لائف کو ایک سورس آف گڈ بنا دیں تاکہ ہمارے جو اینڈ ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا. او اللہ, ہمیں انسپائر کریں تاکہ ہم صرف آپ ہی کی طرف دیکھیں اور آپ کی جو ایٹرنل لائف ہے اس سے ہم دیکھیں اور ہمیں بھی ایٹرنل لائف اللہ تعالیٰ دے جنت الفردوس میں. آمین. اب ہم جاتے ہیں القیوم پہ. سیکنڈ نام جو اللہ کے اس وقت ہے, اللہ بیوٹیفل نیم القیوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو القیوم صرف 3 اوکیزنز پہ کہہ رہے ہیں قرآن میں, 3 اوکیزنز پہ. اور قیوم جو ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, قاف واو میم, قاف واو میم. یہ روٹ لیٹرز جو ہیں, although قیوم جو ہے اللہ کا نام 3 دفعہ ہے, لیکن روٹ لیٹرز جو ہیں وہ 660 ٹائمز آ رہے ہیں قرآن میں in 22 derived forms, which is huge. تو اس کے 5 مین میننگز ہیں. اور کون سے ہیں؟ the first meaning is to stand, قیام کرنا, قیوم سے قیام کرنا, یا to rise, کھڑے ہونا, ٹھیک ہے نا. سیکنڈ میننگ ہے is to begin, کسی چیز کو قائم کرنا, کسی چیز کو سٹارٹ کرنا. تھرڈ میننگ ہے اس کی آن گوئنگ یا ایگزسٹنگ کہہ لیں, اس کو آپ اردو میں کہیں گے جاری رہنا, یا ایگزسٹ کرنا یا موجود ہونا, ٹھیک ہے. چوتھی میننگ اس کی یہ ہے ٹو بی فاؤنڈیڈ اور ٹو بی بلٹ آن, کسی چیز پہ کسی چیز کو قائم کرنا. یہ آپ کا ایک بلڈنگ سٹون ہے آپ کا, اس کے اوپر آپ کسی چیز پہ بلڈ کر رہے ہیں, اس کو آپ اس کا قیام کر رہے ہیں, اس کو قائم کر رہے ہیں. ففتھ اس کا جو ہے کسی چیز کو مینیج کرنا یا اس کو ٹو میک رائٹ, یعنی درست کرنا. یعنی قیوم جو ہے وہ کسی چیز کو درست بھی کرتا ہے. تو القیوم کا مطلب ہے وہ ذات, دی اونلی ون who is continually engaged in keeping things standing. ہم نے قیام ہونے کا پڑھا تھا, in keeping things working, in keeping things intact and in stopping them from falling apart. کتنی بڑی چیز ہے, ہر چیز کا وہ قائم رکھنے والا ہے, ہر چیز کے وجود کو قائم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو مینیج کر رہا ہے تاکہ وہ چیز فال اپارٹ نہیں ہو جائے, گر نہیں جائے, ٹوٹ نہیں جائے, بکھر نہیں جائے. القیوم وہ ہے جو خود سیلف سسٹیننگ ہے, اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے, اور جتنی بھی چیزیں سسٹین ہوتی ہیں وہ القیوم کی وجہ سے. پہلے ہم نے کیا بولا تھا, لائف اوریجنیٹ ہوتی, لائف ایگزسٹ کرتی, ابھی اس کو سسٹین کرنا, اس کو مینیج کرنا, دونوں ملتے جلتے ہیں. کوئی چیز بھی, nothing can exist and nothing can sustain without القیوم's order and his will. یاد رکھیں. اور وہ کمپلیٹلی فری ہے آف اینی ڈیپینڈنس اور اینی تھنگ اور اینی ون, جبکہ ہم پوری کائنات, پوری کریشن از انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن ہم. یہ سب چیزیں اب یاد رکھیں. القیوم از دا ون جس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور خود ہی اس نے فاؤنڈیشن جو ہے اس نے رکھی ہر چیز کے لیے, اس نے ہر چیز کی بنیاد رکھی. وہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو مینیج کرتا ہے, کمپلیٹ کریشن کو, وداؤٹ اینی نیڈ اور اینی ٹائپ آف سسٹیننس ہمسیلف. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوریجن آف القیوم جو ہے اس کے ورڈز میں اور کون کون سے ورڈز آتے ہیں, اس کے کون کون سے ورڈز آئیں گے. القیام, القیام ہے, القیوم اور القیام. اس سے ہماری اسلامک کچھ کانسیپٹس جو ہیں, بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس جو ہیں, وہ ایوالو کرتی ہیں. کبھی ہم نے سوچا نہیں, لیکن ابھی دیکھیں کیا چیز ہے اقامہ. اقامہ کس کو کہتے ہیں؟ اذان سے پہلے جو اقامہ ہوتا ہے وہ اقامہ, دیکھیں جسٹ بیفور دا obligatory prayer, ہماری فرض نماز, ہر فرض نماز سے پہلے اقامہ ہوتا ہے. وہ ہماری بنیاد ہے, ہماری اسلام کے لیے کتنا ضروری. اقامہ ہوگا, پھر اذان ہوگی, پھر اقامہ ہوگا, پھر نماز ہوگی. قیام, قیام کیا چیز ہے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کر کے ہمارا کیا ہوتا ہے, قیام آتا ہے. اس اسٹینڈنگ پوزیشن کو قیام کہتے ہیں. اس کے بھی یہی روٹس ہیں, اس کی بھی یہی کانسیپٹ ہے. آپ دیکھیں کہ کھڑے ہونا, ان دیٹ اسٹینڈنگ پوزیشن ہم قرآن ریسائٹ کرتے ہیں جتنا بھی کرنا چاہیں. ہم ایک سورہ بھی پڑھ لیتے, ایک آیت بھی پڑھ لیتے, اور ہم دیکھیں قرآن جب ہم تراویح میں پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھ لیتے ہیں, پورا ایک جز بھی پڑھ لیتے ہیں, آدھا جز بھی پڑھتے ہیں. تو یہی قرآن جو ہے ہم رکوع میں نہیں پڑھتے ہیں, سجود پہ نہیں پڑھتے, صرف کھڑے ہو کے قیام کی پوزیشن میں پڑھتے ہیں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے قیام اللیل. قیام اللیل میں کیا آتا ہے؟ تہجد اور تراویح. ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور وہ کس چیز, فرد پریئر کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ قیام اللیل.
تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ قیام اللیل کا بھی روٹ لیٹرز یہی ہیں. اور جو ٹرو بلیورز ہوتے ہیں وہ کس چیز کو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ صراط المستقیم. مستقیم استقامہ سے نکلتا ہے. استقامہ اگین اٹ از دا اسٹریٹ پاتھ آف اسلام, اگین اس کے یہی روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے دوسرے بھی روٹ لیٹرز ہیں, یہ بھی ہیں, مطلب یہ استقامت ہونا اور قیام کرنا, ٹو ریمین فرم, وہ بھی اسی سے نکلتا ہے. تو ہم سب جو ہے القیوم کے آگے کس دن کھڑے ہوں گے؟ القیامہ. القیامہ کیا چیز ہے؟ یوم القیامہ. یہ سب چیزیں دیکھیں آپ, ہم نے کبھی ریلیٹ کیا تھا؟ میں نے خود نہیں کیا تھا. میں جب اس کلاس کی تیاری کر رہی تھی تو یہ سب چیزیں میں نے پڑھی اور ان سب چیزوں کو میں نے کلاس میں ڈال دیا. اب یہ دیکھیں کہ ہم اس بیوٹیفل نیم کے ساتھ ہاؤ کین وی لیو بائی دس بیوٹیفل نیم آف اللہ. نمبر 1 اقیم الصلاۃ, یعنی ٹو اسٹیبلش دا صلاح. اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ. القیوم ہمیں یہ کہتے ہیں, کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے ٹو اسٹیبلش دا پریئر. نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. نماز پڑھو نہیں کہتے ہیں, نماز قائم کرو. نماز قائم کرو مطلب کیا ہے کہ نماز کو پورے طریقے سے قائم کرو. اس کو ہماری لائف میں, ڈیلی لائف میں ہمیں اپنی اس نماز کو پراپر طریقے سے فٹ کرنا ہے ہماری ڈیلی روٹین کے اندر. ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا, ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ جب اس کے بندے, جب لوگ اپنے ٹائم پہ نماز پڑھیں. یہ بخاری میں ہے, جب نماز ٹائم پہ ادا کریں. تو آج سے میں اور آپ بھی انٹینشن کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم اپنی صلاح کو اس کے اندر فٹ کریں اور اپنی صلاح کے ارد گرد اس کو ہم بنائیں. جیسے میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جب ہمیں شاپنگ بھی جانا ہے تو ہم یہ سوچیں چلیں عصر کے بعد جائیں گے, مغرب تک واپس آئیں گے. یہ نہ سوچیں کہ اب ہم 5 بجے جائیں گے اور 6 بجے آئیں گے, یہ مت سوچیں آپ, کیونکہ اس میں ہماری صلاح کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں. لیکن اگر ہم اس طرح سے اپنی نکالیں گے کہ ہاں ظہر کے بعد جائیں گے عصر تک آئیں گے, عصر کے بعد جائیں گے مغرب تک آئیں گے, دین ہماری صحیح معنوں میں ہم نماز قائم کر رہے ہیں. دوسری چیز قائم کرنے کے لیے, چونکہ قیوم ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کس طرح لیو کر سکتے ہیں؟ ٹو ہیلپ سسٹین دا نیڈی. جو غریب لوگ ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, آپ ان کی مدد کریں, ان کو سسٹین کرنے کے لیے ان کو ایسی چیز ان کی مدد کریں کہ جس طرح کہ وہ اس سے قائم رہ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی میں ہے یہ حدیث, if you love the poor and bring them near you, Allah will bring you near him on the day of resurrection. جتنی ہم غریب کی, مسکین کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرے گا. نمبر 3 humble yourself. یہ تو ہر چیز میں آ جاتا ہے, اپنے آپ کو ہمبل کرو. ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم ایروگنٹ بنے, کیوں ہم تکبر کریں؟ یہ جو نام ہے القیوم, اس کو دیکھ کر بھی, سن کے بھی, سمجھ کے بھی ہمیں اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں قائم رکھ سکتا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ہم خود کچھ کر سکتے تھے؟ ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, چل بھی نہیں سکتے تھے, رو رہے ہوتے تھے, ماں پہ باپ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. لیکن جیسے ہم گرو ہونا شروع ہو گئے, ہم بڑے ہونا شروع ہو گئے, ہماری باڈی بڑی, ہماری انٹلیکٹ بڑھا اور ہم اپنے پیرنٹس پہ لیس سے لیس ڈیپینڈنٹ ہوتے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم بوڑھے ہونا شروع ہو گئے. آپ نہیں ہیں بوڑھی, لیکن میں بوڑھی ہونی شروع ہو گئی. تو اس میں ہمارا مائنڈ, ہمارا باڈی, سب کچھ کیا ہوتا ہے, پھر اس کی اسٹرینتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم وی گو بیک ٹو واٹ ایج. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ارذلہ, جس کے ایسی وقت آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کی, اپنے ارد گرد والوں کی ضرورت ہو جاتی ہے. تو جب بھی وی فیل اسٹرانگ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسٹرانگ بھی ہیں تو ہم ڈیپینڈنٹ القیوم پہ ہیں, ہم ویک بھی ہیں تو ہم ڈیپینڈنٹ القیوم پہ ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ تو ہمیں ہمبل رہنا چاہیے. چوتھی چیز کیا ہے؟ ہیلپ ان دا کاز آف اسلام. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں القیوم کو ہماری ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ سونے کی, نہ پینے کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہمیں ایک پرومس, کیا پرومس کیا ہے؟ القیوم نے ہمیں پرومس کیا سورہ محمد میں, سورہ نمبر 47 آیا نمبر 7, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر آپ جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تنصروا, اگر آپ ہیلپ کریں گے اللہ کو, ان تنصروا اللہ, اگر آپ اللہ کو ہیلپ کریں گے, ینصرکم ویثبت اقدامکم, اللہ آپ کو ہیلپ کرے گا اور آپ کے قدموں کو فرم کر دے گا, جما دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے, القیوم کے دین کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی بیسٹ کوشش کریں. ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں نا, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھا رہے ہیں, تو جو انچارج ہے ہر چیز کا وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مدد کرو, میری مدد کرو دین کو سپریڈ کرنے میں.
اللہ ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी मदद करें कि हम दीन को स्प्रेड कर सकें, कुरान को सीखें और कुरान को दूसरों को सिखा सकें। नंबर 5, थिंक अबाउट द यौमुल क़ियामा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन जरूर आएगा जब आपके और अल्लाह के दरमियान कोई स्क्रीन नहीं होगा, कोई पार्टीशन नहीं होगा, कोई इंटरप्रेटर नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा। आप डायरेक्टली अल्लाह के सामने खड़े होंगे और फिर अल्लाह ताला हमें फरमाएंगे कि क्या मैंने आपको माल नहीं दिया? हम कहेंगे हाँ जी हमें दिया। फिर वो कहेंगे क्या हमने आपके लिए कोई मैसेंजर नहीं भेजा? हम कहेंगे जी भेजा, यस। फिर वो क्या करेंगे, राइट एंड लेफ्ट पे देखेगा, वो बंदा जो होगा वो कहेगा, उसको क्या नजर आएगा जिससे ये पूछा गया? उसको सिर्फ दोज़ख की आग नजर आएगी। तो अगर हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी में, इसके साथ, इस हदीस के साथ जो बता रहे हैं ना, वो दोनों तरफ देखेगा इंसान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो। किस चीज से? इवन चैरिटी दो, इवन इफ इट इज विद हाफ अ डेट, चाहे वो आधे खजूर से क्यों नहीं हो। अगर आपके पास आधा खजूर भी नहीं है तो आप क्या करें, एक काइंड वर्ड से आप किसी के साथ चैरिटी दें। एक काइंड वर्ड, एक अच्छे अल्फाज, एक अच्छा कलम आप किसी के सामने कहें, अच्छी बातें कहें, किसी का दिल जोई करें, वो भी एक सदका है। ये बुखारी में है। तो हम अपने आप को रिमाइंड कराएं, मैं और आप एक दूसरे को, फर्स्ट मी एंड फर्स्ट आप सबको रिमाइंड कराएं कि हमें खूब सारी ऐसे काम करने चाहिए जिससे चैरिटी हो एवरी डे। खास कर ये 10 डेज जो हैं, जिसमें से अभी ऑलरेडी हमारे इतने दिन गुजर गए, बाकी दिन जो बाकी हैं, हर किस्म की चैरिटी जिस तरह भी कर सके, अगर कुछ भी नहीं कर सके तो काइंड वर्ड ही किसी के साथ कर लें। नंबर 6 क्या है? स्टैंड इन द नाइट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्द प्रेयर के बाद जो सबसे ज्यादा जो पसंद है अल्लाह को, बेस्ट प्रेयर कौन सी है? वो नाइट प्रेयर है। ये सही मुस्लिम में है। जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब फौत हो रहे थे तो उनको सबसे ज्यादा ये था कि मैं किसी चीज से भी मुझे ज्यादा गम नहीं होता, एनीथिंग ऑफ दिस लाइफ एक्सेप्ट द नाइट प्रेयर। यानी दुनिया में जो कुछ, नाइट प्रेयर कितना इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि लोग जो, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है, सिर्फ वही नाइट प्रेयर पढ़ सकते हैं। हम तो बहुत वीक हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हम गुड इनफ नहीं है, हम गुनाहगार हैं। फैक्ट क्या है? क़ियामुल लैल जो होता है वही एक अपॉर्चुनिटी है जो, अगर आपको लगता है आप अल्लाह से दूर हैं, 5 नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी, आपको लगता है आप दूर है, तो तहज्जुद का वक्त है, क़ियामुल लैल है, जिसमें आप अल्लाह के करीब आ सकते हैं। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं 7वें आसमान से पहले आसमान पे आता हूँ। तो ये आपके लिए भी एक मोटिवेशन है, मेरे लिए भी मोटिवेशन है, और दूसरों को बताने में भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जिसको आप बोल देंगी, किसी को मैंने बोला था, पता नहीं कितने साल पहले बोला था उसको कि तहज्जुद पढ़ा करो, तो जब मुझे मिलती कहती तुमने कहा था, मैं अब तक तहज्जुद पढ़ रही हूँ। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें और दूसरों को बोल दें, इस नियत से कि अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड देगा। वो भी पढ़ेगी, आप भी पढ़ेंगे, कोशिश करें। तो हम सबको चाहिए कि हम फजर से थोड़ा सा पहले भी उठ जाए, 15 मिनट पहले भी उठ जाए, 20 मिनट पहले भी उठ जाए, 10 मिनट पहले भी उठ जाए, 2-4 रकात हम तहज्जुद की पढ़ लें। दुआ कर लेते हैं अल क़य्यूम से। ओ अल क़य्यूम, ओ अल्लाह, हमें मालूम है कि आप खुद एग्जिस्ट करते हैं और आप सबको सस्टेन करते हैं। या अल्लाह, हमें ह्यूमिलिटी अता फरमा, हमें आजिज़ी और इनकिसारी अता फरमा, हमारी वर्शिप में और हमारी डीलिंग्स में भी। वर्शिप में तो हम आजिज़ हो जाते हैं, डीलिंग्स में नहीं होते। अल्लाह ताला हमारी डीलिंग्स में भी, दूसरों के साथ जो हमारा हुकूक़ुल इबाद जो है उसमें भी, हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद, दोनों में हमें अल्लाह ताला आजिज़ी और इनकिसारी दे, ह्यूमिलिटी दे। ओ अल्लाह, हमें उनमें से बना दे जो गरीबों और मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, और हमें उनमें से बना दे जो इस्लाम को फैलाने में आगे बढ़ता है। ए अल्लाह, हमें नमाजों को कायम करने की तौफीक दे। ओ अल्लाह, हमको क़ियामुल लैल करने की तौफीक दे। ओ अल्लाह, हमें ये याद दिला कि हमने आपके सामने खड़े होना है क़यामत के दिन, और अल्लाह ताला हमें वो काम हमसे वो काम करा ले जिससे हम आपके करीब पहुंचे। आमीन सुम्मा आमीन। अल हय्युल क़य्यूम खत्म हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये बताया, ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। ला तअखुज़ुहु, ला तअखुज़ुहु यानी नहीं पकड़ती, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, पूरा वर्ड फॉर नहीं पकड़ती है उसको, यानी अल्लाह को। सिनतुम वला नौम, सिनतुन क्या चीज है? स्लम्बर यानी ऊंघ, वला नौम यानी नींद। इंग्लिश में हम कहेंगे कि नाइदर स्लम्बर नॉर स्लीप ओवरटेक्स हिम, यानी अल्लाह ताला को कोई चीज पकड़ती नहीं है, अल्लाह पे कोई चीज गालिब नहीं आती है, गलबा नहीं होता अल्लाह ताला पे, ना ऊंघ का ना नींद का। अब देखते हैं कि क्या इससे मतलब हुआ। अल्लाह ताला पे नींद और ऊंघ का गलबा नहीं होता है। स्लीपिंग क्या चीज है? स्लीपिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन, हम लोग इम्परफेक्ट हैं,
हम लोग इम्परफेक्ट हैं. अगर कोई परफेक्ट है वो सिर्फ अल्लाह की जात है. अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है. सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, अगर हम स्लीप करते हैं इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द सेल्फ, अपने आप को भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है परफेक्शन में, और इन रिलेशन टू अदर्स भी. अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है. देखें, एज रिगार्ड टू सेल्फ परफेक्शन, हमारी अपनी परफेक्शन, स्लीप क्या चीज है, एक डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी अब थक गई है. जिस दिन हम नींद नहीं करते हमारी क्या हालत होती है दूसरे दिन. तो हमारी बॉडी को जरूरत है, हम टायर्ड हो गए, हम थक गए, हम एग्जॉस्ट हो गए, हम लगातार काम करें, अभी हमें क्या चीज चाहिए, हमें नींद चाहिए. इसीलिए तो अल्लाह ने हमारे लिए रात और दिन बनाए. हमें जब जो कुछ गुजर चुका है उसके बाद हमें नींद की इतनी जरूरत है ताकि हम अपने आप को रिन्यू कर लें, हमारी एनर्जी को हम रिन्यू कर लें, हम अपनी एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट कर लें, और जो आगे आने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर लें. इसीलिए जन्नत में लोग सोएंगे नहीं, दे विल नॉट स्लीप, क्योंकि उनकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी जन्नत में. उनकी लाइव्स, उनकी बॉडीज, ना कोई बीमारी आ गई, ना कोई कमी, ना कोई बेशी, ना कोई ऐप, ना कोई भी चीज, कोई कमी नहीं होगी. तो ये हमारी सेल्फ के लिए नींद की हमें जरूरत है. नींद एक हमारी डेफिशिएंसी को पूरा करती है, और हमारी डेफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि हम डेफिशिएंट हैं, हम परफेक्ट नहीं है. फिर इम्परफेक्शन इन रिलेशन टू अदर्स, उसका क्या मतलब है. देखिए, अभी कुछ लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, देयर सम पीपल वर्किंग फॉर यू, और उसके बाद क्या होता है, वो काम कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है, आप बस सोते हैं ज्यादातर. आप क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकेंगे टू दी ऑप्टिमम? नहीं, आप नहीं कर सकेंगे. वो जब आप सोएंगे उस आदमी को या उस औरत को आप देख नहीं सकेंगे वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, आपके पास बहुत अच्छे रिलायबल नेक लोग हैं, वो कर रहे हैं, बट कैन यू डू इट? यू कांट डू इट. तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को ऑप्टिमम तक नहीं पहुंचा सकते. लेकिन अल्लाह ताला हमको क्या बता रहे हैं कि वो परफेक्ट है, ही इज फार फ्रॉम एनी इम्परफेक्शन. और अल्लाह ताला कभी भी नेग्लिजेंट नहीं होंगे, अनअवेयर नहीं होंगे. अच्छा, जब हम सो रहे होते हैं, हमारे एम्प्लॉइज क्या कर रहे होते हैं, वी आर नॉट फुली अवेयर. हम अज्यूम कर रहे हैं वो ठीक काम करेंगे, बाद में हम देखेंगे, लेकिन हम तो निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम तो अनअवेयर है ना. तो अल्लाह ताला ना तो अनअवेयर होता है कभी भी, ना नेग्लिजेंट होता है, ना वो अपने क्रिएशन के बारे में कभी मिस्टेक कोई करता है. आपको पता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैंने वो लोग फेसबुक पे चीजें डालते हैं, ये भी डालते हैं जैसे क्रिश्चियन लोग डालते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, ये सब कुछ बनाया 6 दिन में, और 7वें दिन अल्लाह ताला नऊजुबिल्ला रेस्ट करने बैठ गए. ये बहुत बड़ी चीज है, हम लोग को सोचना चाहिए कि ये इस्लामिक है कि नहीं. ये अल्लाह की सिफात में हम क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला रेस्ट कर रहे हैं, जबकि क्लियरली अब हम आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, इसमें क्लियर है, ना अल्लाह को नींद आती है, ना ऊँघ आती है. अल्लाह ताला कंप्लीटली कंट्रोलिंग है, अल्लाह ताला फुल्ली अवेयर है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सोल क्या कर रहा है, ईच एंड एवरी थिंग क्या कर रहा है. अल्लाह की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और अल्लाह से कोई चीज भी छुपी नहीं रह सकती, अल्लाह के नॉलेज से भी नहीं, और अल्लाह से कोई अपना सीक्रेट भी नहीं रख सकता. बड़ी बात यह कि अल्लाह को हमारे दिलों का हाल भी मालूम है, और अगर उनको अल्लाह को जरूरत होती नींद की या रेस्ट करने की, तो पूरा का पूरा क्रिएशन आगे पीछे हो जाता, पूरा रोइन हो जाता, पूरा तबाह बर्बाद हो जाता. क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी वक्त पे, मतलब टोटल हर वक्त हम अल्लाह ताला को नीड करते हैं. ऑल द टाइम वी नीड अल्लाह. अल्लाह डजंट नीड अस, बट वी नीड अल्लाह. ये याद रखें, ठीक है ना. तो अल्लाह को अगर नींद आ जाए तो क्या होगा. एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि आयतल कुर्सी की शान नज़ूल के बारे में, मैं उसको पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर सकी. सो आई एम नॉट श्योर कि 100% ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ. लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, और ये हमको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा अच्छा था. ये जो हदीस थी ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, कि उन्होंने नरेट किया कि एक दफा बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्वेश्चन किया कि आपका रब कभी सोता है, क्या आपका रब कभी सोता है. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि डरो, अल्लाह से डरो, ये किस किस्म का सवाल आप पूछ रहे हैं. तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि 2 बोतल ने अपने दोनों हाथों में, और उसको लेके पूरी रात खड़े रहें. 2 हाथों में, मतलब एक एक हाथ में एक एक बोतल लें, और आप पूरी रात इस तरह खड़े रहें. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हिदायत को, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उस पे एग्जैक्टली उस तरह फॉलो किया. जब आधी रात गुजरी तो उनको ऊँघ सी आने लगी, और फिर आस्ते आस्ते अपनी घुटने पे झुकने लगे, लेकिन फिर वो उठ के बैठ गए. फिर उठ के वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा अब मैं झुकने लगा, लेकिन नहीं, मुझे तो सोना ही नहीं. लेकिन जब लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट आई, फिर उनको इतनी नींद आ गई कि उनको झटका लगा और वो सो गए, वो गिर गए. जब वो गिरे तो उनके हाथ से दोनों बोतलें गिर गई और टूट गई.
तब अल्लाह ताला ने ये फरमाया, ओ मूसा अगर मैं सो जाऊं तो हेवंस और अर्थ या वर्ल्ड्स जितने भी आलमीन जितने भी हैं वो सब इसी तरह टूट के बिखर जाएंगे जैसे ये 2 बोतलें तुम्हारे हाथ से टूट के गिरी हैं और बिखर गई, कांच बिखर गया। कितना प्यारा एग्जाम्पल है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके बारे में ये लिखा था कि इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतल कुर्सी जब रिवील हुई कुरान में तो उसका ये शान नुज़ूल था। ये है कि नहीं है आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई जस्ट लव दिस एग्जाम्पल। तो आप लोग भी जब किसी को बताएं तो बता दें कि हमें ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल बड़ा अच्छा है कि 2 हाथों में आप बोतल लेके जिस तरह किरचियां होके टूट गया वो, इसी तरह अगर अल्लाह ताला को स्लीप आ जाए, ऊंग आ जाए, ये दुनिया इसी तरह तितर बितर हो जाएगी। नेक्स्ट अल्लाह ताला कहते हैं लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द। इसका क्या मतलब है? लहू यानी बिलोंग्स टू हिम, यानी अल्लाह के लिए है माफिस समावाती जो कुछ भी आसमानों में है और व माफिल अर्द जो कुछ भी जमीनों में है। ठीक है ना? इन द हेवंस टू हिम बिलोंग्स व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड व्हाटएवर इज ऑन द अर्थ। लहू, लहू का लफ्ज आप कई दफा पढ़ चुके हैं। लहू का मतलब क्या है? उसके लिए है या उसको बिलोंग करती है, उसकी है, उसके लिए है या उसकी है। टू हिम बिलोंग्स, लहू का मतलब है अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह को बिलोंग करती है। ये क्या चीज है? अगर आप ग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसका क्या मतलब है? लहू माफिस समावात, लहू बन गया खबर, खबर बन गई ना, ये मुब्तदा है और खबर है, लेकिन खबर पहले आ गया लहू माफिस समावात और माफिल अर्द। उसके बाद माँ है, लहू माँ। इस माँ का मतलब क्या है? व्हाटएवर। तो ये माँ क्या है? ये मुब्तदा है, लहू माफिस समावाती, यानी मुब्तदा बाद में खबर पहले है। जो कुछ भी अल्लाह, जो कुछ भी है व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड द अर्थ बिलोंग्स टू अल्लाह। खबर क्या है? अल्लाह, मुब्तदा क्या? माँ। ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जब आता है ना, इसका मतलब क्या है? ये ग्रामेटिकल स्टेट इसको क्या कहते हैं? जो लोग ग्रामर पे इंटरेस्टेड है वो नोट कर लें, इसको हसर कहते हैं। यानी इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई, एक्सक्लूसिविटी आ गई। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है, ही इज द ओनली वन, अल्लाह की जात है, टू होम एवरीथिंग बिलोंग्स, एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस, यानी कि अल्लाह को बिलोंग करता है, यानी अल्लाह इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ये जो लहू माफिस समावाती और माफिल अर्द। फिर अल्लाह ताला कहते हैं लहू माँ हो गया ना, फिस समावाती। फिर समावाती आपको पता है इसका मतलब क्या है? इन द हेवंस, यानी कि आसमानों में। आसमानों में कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन्स हैं, एंजल्स हैं, जो कुछ भी एग्जिस्ट करती है आसमानों में, वो सब आसमान है, बादल है, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, ये सब भी अल्लाह को बिलोंग करती हैं। और कितनी चीजें हैं जो हमें मालूम भी नहीं है आसमान में क्या है, हेवंस में क्या क्या है। फिल अर्द का मतलब है तमाम क्रीचर्स जो रब्बुल आलमीन जिसके भी हैं, तमाम क्रीचर्स, तमाम थिंग्स जो कि अर्थ पे हैं, चाहे वो अर्थ पे है चाहे वो आसमान पे है, वो सब अल्लाह को बिलोंग करते हैं। यानी अल्लाह हम सब के मालिक हैं। उसका मतलब हम सब क्या है? अल्लाह के स्लेव्स हैं। तो हमने किसको सरेंडर करना है? सिर्फ अल्लाह को। कितनी प्यारी बात है, छोटा सा लहू माफिस समावाती माफिल अर्द। जब हम अल्लाह के पोजेशन है, जब हम अल्लाह की मिल्कियत हैं और पूरी डोमिनियन जो अल्लाह को बिलोंग करती है, तो सिर्फ अल्लाह ही का राइट है, अल्लाह ही का हक है कि वो जो मर्जी करे, व्हाटएवर ही विल्स, व्हाटएवर ही विल्स। इसीलिए जब अल्लाह विल करते हैं और हमारी कदर में कोई चीज लिख देते हैं, हमारी तकदीर में कोई चीज लिख देते हैं, हमने क्या करना है? एज स्लेव्स, एज हिज मिल्कियत, हमने क्या करना है? वी मस्ट बी पेशेंट एंड वी मस्ट बी प्लीज्ड। जो अल्लाह का कदर हमारे लिए है उससे हमें प्लीज्ड रहना है और पेशेंट रहना है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। मन ज़ल्लज़ी, हु इज द वन, कौन है वो? अल्लज़ी, कौन है वो जो यशफ़अउ, जो शफाअत करे, who can intercede इंदहु, अल्लाह के पास, उसके पास, इल्ला एक्सेप्ट बिइज़्निही, एक्सेप्ट बाय हिज परमिशन, एक्सेप्ट विद हिज परमिशन, एक्सेप्ट अल्लाह की मर्जी के बगैर कौन है जो शफाअत कर सकता है अल्लाह के पास। अब यहाँ पर मन का लफ्ज यूज हुआ है, मन यानी हु यानी कौन। ये क्या चीज है? मन, इंटरोगेटिव नाम, इस्तेफामिया है ना। ये इसका जो इंटेंडेड यूज है यहाँ पर किस तरह है? ये एक नाउन के लिए यूज है, मन यानी कौन, नाउन के लिए यूज हुआ है। और ये किस चीज के लिए हुआ? नेगेशन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि कौन है जो, इसका मतलब है कौन हो सकता है, नेगेट नहीं हो सकता कोई भी। इसका मतलब देयर इज नो वन हु कैन इंटरसीड। अब आप देखिए लफ्ज क्या है? मंजल लजी, कौन है जो, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी तफसीर क्या है? कि नहीं है कोई भी, देयर इज नो वन हु कैन इंटरसीड, जो कोई भी नहीं जो शफात कर सकता है। इसके बाद एफर्मेशन फ्रेज आ रही है जिसमें इल्ला भी इज़्नी, एक्सेप्ट विद हिज परमिशन।
अब आप देखें, जब इसको आप सोचें, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, या अल्लाह की मर्जी के अलावा, अल्लाह की इज़्न के अलावा, अल्लाह के हुक्म के अलावा के बगैर कोई भी नहीं है जो शफात कर सके। तो जब भी ग्रामर में, अरबिक ग्रामर में एक नेगेशन आता है और उसका जो फॉर्म है वो इंटेरोगेटिव है, मन करके आया, इट मीन्स कि एक चैलेंज है। कौन है? कौन है तो कौन, लेकिन इसका मतलब ये चैलेंज है। कोई है ऐसा, कोई है ऐसा जो अल्लाह की मर्जी के बगैर शफात कर सके? अल्लाह ने बहुत क्लियरली बता दिया, देयर विल बी नो इंटरसेशन विदाउट हिज परमिशन। कितने, मतलब आप एक एक, ये एक ही आयत है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, एक आयत के टुकड़े कर करके हम एक एक लफ्ज को अलग-अलग पढ़ेंगे। अब आप देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए इंशाल्लाह इंटरसीड करेंगे, हमारे लिए शफाअत करेंगे। ये हमें मालूम है, अल्लाह ताला ने हमें कह दिया है। एज अ रिजल्ट अल्लाह ताला हम सब पे रहम करेंगे और हमें इंशाल्लाह जन्नत में डालेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की इंटरसेशन जो है वो इंटरसेशन ऑफ एंजल्स हैं, नबियों, कुछ नबियां हैं और भी नबियों के, और कुछ एंजल्स के, मलाइका, और कुछ जो सालेह मुसलमान हैं, राइचस मुस्लिम्स हैं, उनकी भी इंटरसेशन अल्लाह ताला एक्सेप्ट करेगा। लेकिन किसके लिए करेगा? सिर्फ बिलीवर्स के लिए, नॉट फॉर डिसबिलीवर्स। अच्छा, एक और बात है, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमें, कि मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको और मुझको, लेकिन हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो फोर्स्ड हो जाएगा हमें पार्डन करने में, वो अल्लाह ताला मजबूर हो जाएगा हमें माफ करने में। ये बहुत गलत बात है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है, और ये देखें, ये बहुत सारे मुफस्सिरीन है वही लिख रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता है किसी को माफ करना, तो अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सका थी, अल्लाह की अपनी मशीयत है, अल्लाह का अपना विल है, अल्लाह ताला अपनी मर्जी से जिसको मर्जी वो उसको माफ कर दे। और अगर हम ये नहीं बिलीव करते हैं तो ये कुफर हो गया, ये कुफर का एक एक्ट हो गया कि हम ये बिलीव नहीं करते तो अल्लाह ताला तो माफ कर ही देगा, क्यों नहीं करेगा, मजबूर हो जाएगा। तो आप सबने वो नात सुनी होगी, एक नात जो कि पता नहीं किसने बताया, शेख यासिर कादी ने शायद बताया था, यासिर बिचास ने, मुझे याद नहीं, उन्होंने एक सेमिनार में बताया था हमको जब अल मगरिब का था, उन्होंने ये बाकायदा, ये कवाली या था, या जो भी है नात है, इसको हमें बताया था बाकायदा। कोई गा रहा है और वो कह रहा है अल्लाह, या पता नहीं और किसी ने बताया था, मुझे याद नहीं, आई डोंट वांट टू कोट समबडी रॉन्गली, अल्लाह जो पकड़े तो छुड़ा ले मोहम्मद, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह जो पकड़े तो छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े को कोई छुड़ा नहीं सकता, नऊजुबिल्लाह। ये एक है नात, आप अगर डालेंगे ना ये वर्ड्स, अल्लाह जो पकड़े तो छुड़ा ले मोहम्मद, आप डालें, गूगल पे डालें, आपको ये आ जाएगा सामने। तो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, हमारे लिए बहुत क्रूशल है कि हम इंटरसेशन या शफात को समझ सकें कि इस्लाम में क्या है। क्या अल्लाह के पकड़े को मोहम्मद छुड़ा सकते हैं? क्या मोहम्मद के पकड़े को कोई नहीं छुड़ा सकता? तो इसलिए शफात का चूंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब भी ये चाहते होंगे कि शफात पे, पिछली दफा आप लोगों ने तवस्सुल के बारे में जीनत ने पूछा था, तो तवस्सुल एक और चीज है, वसीला, और शफात क्या चीज है? वो इंटरसेशन है, शफात या सफारिश, उर्दू में हम कहते हैं सफारिश। तो इंटरसेशन या शफात क्या चीज है? जब हम इंटरवीन करते हैं, जब हम इंटरसीड करते हैं, किसी की सफारिश करते हैं, किस चीज के लिए? या किसी को कोई बेनिफिट देने के लिए, और या किसी के पास से कोई हार्म को वार्ड ऑफ करने के लिए। इसकी दो किस्में, टू मेन टाइप्स, टू ब्रॉड टाइप्स, वो इंटरसेशन, वो शफात जो आखिरत में होगी ऑन द डे ऑफ क़यामत, ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, डे ऑफ स्टैंडिंग या डे ऑफ रिसरेक्शन। दूसरी शफात कौन सी है? जो कि मैटर्स ऑफ दिस वर्ल्ड के बारे में, किसी की सिफारिश करना। तो पहले हम उसके बारे में सीखते हैं कि हियर आफ्टर में कैसी होगी शफात। उसकी शफात के टू टाइप्स हैं। एक शफात वो है जो एक्सक्लूसिव इंटरसेशन है, और वो है, वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रांट होगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी, और कोई किसी का भी उसमें, किसी नबी का, किसी इंसान का उसमें कोई भी शेयर नहीं होगा। समझ में आ गई? दिस इज द फर्स्ट टाइप, एक्सक्लूसिव इंटरसेशन, खाली सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगी उस टाइप की शफात लोगों की करने के लिए। उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग में तीन टाइप्स है। नंबर वन, द ग्रेटेस्ट इंटरसेशन, जो कि शफात उज़्मा है, जो कि सबसे बड़ा इंटरसेशन होगा, उसके बारे में अब हम देखते हैं, जिसके बारे में हम सब सुनते रहे, पढ़ते रहे। ये वो स्टेशन है ऑफ प्रेज एंड ग्लोरी, अल मकाम अल महमूद, अल मकाम अल महमूद, जो कि अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह बनी इसराइल में। उसको बनी इसराइल भी कहते हैं, सूरत अल इसरा भी कहते हैं, ठीक है, एक ही सूरह के दो नाम है। सूरह नंबर 17 आया नंबर 79।
اللہ ताला फरमाते हैं वमिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लका असा अन यबअतका रब्बुका मकामम महमूदा। कि अल्लाह ताला कहते हैं और उस रात के हिस्से में आप नमाज पढ़ें, यानी तहज्जुद आप पढ़ें और उसमें कुरान आप रिसाइट करें। ये एक नफल इबादत है आपके लिए, और शायद असा अयब असका, ये एक्सपेक्टेड है, ये शायद है कि अल्लाह ताला आपको यब असका, आपको ये रिसरेक्ट करेगा, आपको अलाइव करेगा। किस चीज के लिए? आपका रब मकाम महमूदा, आपके लिए एक प्रेज्ड स्टेशन होगी, अल मकाम अल महमूद आपके लिए होगा। इस इंटरसेशन का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो पूरी इंसानियत के लिए इंटरसेशन करेंगे। और उसके बाद, और ये क्यों होगा? जब अल्लाह ताला ने हमारी रेकनिंग, हमारा हिसाब किताब डिले कर दिया होगा, लोग वेट कर रहे हैं, सब खड़े हुए हैं, और आपको पता है उस खड़े होने की कैफियत क्या होगी? सूरज किधर होगा, पसीने से शराबूर होंगे, नंगे पैर होंगे, नंगा जिस्म होगा, क्या होगा? हम वेट कर रहे हैं, और डे ऑफ रिसरेक्शन है, और हिसाब किताब होना है, और सब खड़े हुए हैं, और हिसाब किताब शुरू ही नहीं हो रहा है। लोगों की डिस्ट्रेस इस हद तक बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी इस हद तक बढ़ जाएगी कि लोग अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। कब होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा? हिसाब किताब ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, डे ऑफ रेकनिंग है, रेकनिंग स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तब वो कहेंगे कौन हमारे लिए इंटरसीड करेगा, कौन हमारे लिए शफाअत करेगा, ताकि अल्लाह ताला जजमेंट पास करें, अल्लाह ताला अपने इबाद को, अपने अपने स्लेव्स के लिए जजमेंट करे। अब देखिए हम इस हदीस को, ये इतना इंपॉर्टेंट हदीस है कि मैंने सोचा बस हम इतना करने के बदले वी विल गो थ्रू, आई डिसाइडेड टू गो थ्रू द लेंथी हदीस जो कि सही अल बुखारी में है, जो कि इस शफात ग्रेटेस्ट इंटरसेशन के बारे में है, जिसको शफात उज़्मा कह लें, ठीक है ना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, ये अब लंबी हदीस है, ओके, जब डे ऑफ रिसरेक्शन आएगा, जबकि हिसाब किताब का दिन आएगा, तो लोग जो है वो रश करेंगे, they will be surging, they will be rushing with each other like waves। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये बुखारी में आप देख लीजिएगा, वेव्स की तरह, जैसे वेव्स नहीं आते हैं हमारे पास कैलिफोर्निया में, आप देखे बीच पे जाएं तो तेजी से वेव्स आते, इस तरह लोग रश कर रहे होंगे तेजी से, और वो आएंगे किसके पास? जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, और आदम अलैहिस्सलाम से जाके कहेंगे प्लीज आप हमारे लिए शफाअत करें आपके रब से। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं फिट नहीं हूँ इसके लिए, आप जाएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, क्योंकि वो अल्लाह ताला के खलील थे, वो अल्लाह ताला के क्लोज फ्रेंड हैं, और अल्लाह ताला मोस्ट मर्सीफुल है। तो आप जब उनके थ्रू जाएंगे तो आपको मर्सी मिलेगी। तो वो जाते हैं, कुछ अल्फाज मैं साथ ऐड भी कर रही हूँ। तो जब वो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, सॉरी गए नहीं, जाएंगे क़यामत रिसरेक्शन पे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं फिट नहीं हूँ, आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने डायरेक्टली कलाम किया था। तो आदम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे डाल देंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पे डाल देंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास सारे पहुंचेंगे, कहेंगे मैं फिट नहीं हूँ, आप लोग ऐसा करें ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का वर्ड है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़े से पैदा किया। तो सब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो कहेंगे मैं भी फिट नहीं हूँ, आप सब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फिर वो मेरे पास आएंगे, और मैं उनसे कहूंगा कि मैं फिट हूँ इसके लिए। कहते फिर मैं अपने रब से परमिशन मांगूंगा, और वो मुझे परमिशन देंगे, इजाजत देंगे, और वो मुझे इंस्पायर करेंगे कौन से प्रेज के वर्ड से। मैं फिर अल्लाह की प्रेज करूंगा, अल्लाह की हम्द करूंगा, ऐसे अल्फाज जो कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अल्लाह की प्रेज करूंगा उन अल्फाज से जो अल्लाह मुझे बताएगा, और फिर मैं सजदे में अल्लाह के पास गिर पड़ूंगा। फिर अल्लाह ताला कहेंगे ओ मोहम्मद आप अपने सर को उठाइए, आप बोलिए, आप बात कीजिए, और जब आप लोगों के लिए शफाअत करेंगे तो वो शफाअत आपको मिलेगी। You speak and the intercession will be granted to you. You ask and you will be given. You intercede and your intercession will be accepted. ये हदीस है बुखारी में। उसके बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आई विल से ओ माय रब माय उम्मा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत पर रहम कीजिए। फिर वो कहेगा, अल्लाह ताला उनसे कहेंगे जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे जाओ, और एवरीवन जिसके हार्ट में, जिसके दिल में फेथ है, ईमान है, एक बार्ली के ग्रेन के बराबर, उसको ले आओ। तो वो कहते हैं मैं जाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा। आई विल कम बैक एंड आई विल प्रेज, वही जो वर्ड्स अल्लाह के प्रेज के हैं, मैं वो प्रेज करूंगा, अल्लाह की हम्द करूंगा, और मैं फिर सजदे में गिर पड़ूंगा। फिर अल्लाह ताला कहेंगे ओ मोहम्मद अपने सर को उठाओ,
آپ بولو اور آپ انٹرسیشن کرو, آپ کو انٹرسیشن ملے گی. پھر وہ کہیں گے او میرے رب, میری امت, میری امت. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اور جن کے ہارٹ میں ایک اسمال اینٹ, ایک چونٹی یا ایک مسٹرڈ سیڈ, رائی کے دانے کے برابر, جس کے پاس مسٹرڈ سیڈ کیا ہوتا ہے, رائی کا دانہ ہوتا ہے نا, اس کے برابر اگر کسی میں ایمان ہے تو اس کو لے آؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریں گے, کہتے ہیں پھر میں کروں گا, میں واپس آؤں گا, پھر میں اللہ کی پریز کروں گا اور پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا. پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ کہیں گے او محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور آپ شفاعت مانگیں. تب وہ کہیں گے, پھر کہیں گے میری امت, میری امت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا کتنا غم, کتنا غم, اور کتنا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. پھر وہ کہتے ہیں, پھر وہ جب مجھے کہیں گے اچھا جاؤ, اور جس کے دل میں اگر ویٹ آف دا لائٹسٹ گرین ہوگا, ایک تو مسٹرڈ سیڈ تھا, اب لائٹسٹ گرین آف مسٹرڈ سیڈ ہوگا, سب سے ہلکا, اس کو لے کر آؤ. پھر وہ لے کر آئیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, وہ بتا رہے ہیں کہ میں کس کی حدیث تھی, ہم ابن مسعود کی تھی, بھول گئی میں, انس بن مالک کی تھی. تو انس بن مالک پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جب لوگوں نے بتایا کہ جب ہم انس بن مالک کو چھوڑ کے گئے, ہمیں انہوں نے وہاں تک بتایا, اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم حسن کے پاس جاتے ہیں جو کہ ابو خلیفہ کے گھر میں موجود ہیں, اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ انس بن مالک نے کیا بولا, ہمیں کیا بتایا, ہم ان کو جا کے بتاتے ہیں. تو وہ جاتے ہیں, پھر یہ لوگ جو صحابہ تھے یہ لوگ پھر انس بن مالک کے پاس سے ہٹ کے, اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے الحسن کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان سے کہا جو ابو خلیفہ کے گھر میں تھے ان کو جا کے پورا بتایا. ان کو نے کہا کہ ہم گئے, ہم نے ان کو گریٹ کیا سلام کے ساتھ, انہوں نے ہمیں پرمیشن دی اندر انٹر ہونے کے لیے. ہم نے ان سے کہا او ابو سعید, ہم آپ کے پاس آئے آپ کے بھائی انس بن مالک کے پاس سے, اور ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی جو آج انہوں نے ہمیں بتائی ہے انٹرسیشن کے بارے میں, یعنی شفاعت کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ, انہوں نے کیا بتایا. تو ہم نے پوری حدیث ان کو سنائی, اور جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے جہاں تک ہم سن کے آئے تھے, تو پھر وہ کہنے لگے کہ آگے. تو انہوں نے کہا ہمیں آگے تو نہیں بتایا, ہمیں تو یہاں تک حدیث روک دی انہوں نے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث مجھے انہوں نے بتائی تھی آج سے کتنے سال پہلے, 20 سال پہلے, جب میں ایک ینگ آدمی تھا, اور مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ پھر بھول گیا ہے یا آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہے کہ آگے کیا بات تھی. تو وہ کہتے او ابو سعید پلیز ہمیں بتائیے, پلیز ہمیں بتائیے پھر کیا ہوا تھا اس حدیث میں, پھر کیا ہے. انہوں نے اسمائل کیا اور انہوں نے کہا انسان جو ہے وہ بہت اجلت والا ہے. مین واز کریٹڈ ہیسٹی, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے آپ کو یہ بول رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. I wanted to inform you of it. انس نے مجھے بتایا جو کچھ, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پھر میں واپس آؤں گا جہاں تک روکا تھا, اور پھر میں آ کے پھر میں اللہ کے پریز میں حمد کروں گا, اللہ کی حمد کروں گا, اور پھر میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے او محمد آپ انٹرسیشن کریں اور آپ کو وہ چیز ملے گی اور آپ کی انٹرسیشن ایکسیپٹ ہوگی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ I will say, میں یہ کہوں گا او رب give me permission. Give me permission to bring forth all of those who said لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ شفاعت کریں گے اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے اجازت دے کہ جس نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ان کو میں لے کر آؤں. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے بائی مائی مائٹ, میری طاقت سے, میری مائٹ سے, میری میجسٹی سے, میری سپریمیسی سے, بائی مائی مائٹ, مائی میجسٹی, مائی سپریمیسی اینڈ مائی گریٹنس, میری بڑائی سے I will most certainly bring forth from it those who said لا الہ الا اللہ. یہ بخاری میں ہے. پوری حدیث آپ پڑھ لیں بخاری میں جا کے, عربک میں بھی لکھا ہوا ہے. میں نے خود آپ کو عربک نہیں کہا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ کم سے کم ٹائم میں بتاؤں, لیکن I didn't want to miss کہ میں یہ حدیث آپ کو نہ بتاؤں انٹرسیشن پہ. یہ the great intercession ہے, the greatest intercession ہے جو آخرت میں ہوگی انشاءاللہ. سیکنڈ کہ میں نے کو بتایا 3 قسم کی ہیں آخرت کی انٹرسیشن, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر میں ہے. سیکنڈ جو گی انٹرسیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں, وہ یہ ہے کہ جو پیپل آف پیراڈائز ہیں, جو جنت کے لوگ ہیں, اہل جنت جو ہیں, ان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے انٹرسیشن ہوگی. یہ بھی انس بن مالک نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے گیٹ پہ آؤں گا, I will come to the gate of paradise on the day of resurrection and then I will ask for it to be opened.
फिर मैं वहाँ के जो गेट का जो जो है गेट कीपर है उसको मैं कहूँगा कि दरवाज़ा खोलो। गेट कीपर कहेगा कि आप कौन हैं, तो मैं उनसे कहूँगा मैं मोहम्मद हूँ। तो फिर वो कहेगा कि हाँ मुझे ये हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने कि किसी के लिए भी नहीं खोलना आपसे पहले जब तक आप नहीं आ जाए। ये मुस्लिम में है कि I was commanded not to open it for anyone before you. तो अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट वो है मुस्लिम में ही है वो भी कि आई विल बी द फर्स्ट वन टू इंटरसीड कंसर्निंग पैराडाइज। तीसरी इंटरसेशन जो कि फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो किसके लिए है? वो सिर्फ अबू तालिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के लिए। ये अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के बारे में अबू तालिब जो है उनके बारे में ये हदीस बताई कि he said perhaps my intercession will benefit, perhaps intercession will benefit him on the day of resurrection, कि शायद मेरी जो intercession, मेरी जो शफात है वो day of resurrection, हिसाब किताब के दिन जिस दिन हम उठाए जाएंगे, शायद अबू तालिब के लिए ये जो है मेरी intercession काम आए। और फिर आगे क्या कहा, he will be placed in a shallow part of the fire, यानी वो जो दहकती हुई आग होगी दोज़ख की, जो इतनी डीप होगी, उस डीप आग के बदले सेंटर में नीचे के बदले अबू तालिब को कहाँ रखा जाएगा? जो बिल्कुल साइड का पार्ट है, शैलो पार्ट है, वहां पर फायर होगा। और फिर बहुत ही अजीब बात है कि उस देखें फिर वो कह रहे हैं कि विच विल कम अप टू हिज एंकल्स, वो जो फायर है, वो जो आग है, वो उनके एंकल्स के ऊपर आ रहा होगा, उनके पैरों के मैंने दूसरे एक में पढ़ा था कि उनके पैरों के नीचे होगा, पैरों के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने पैर रखा होगा, उनके एंकल्स तक वो आग आ रही होगी, ऊपर नहीं आ रही है, और उसकी वजह से उनका ब्रेन बॉइल हो रहा होगा, उनका ब्रेन जो है वो बॉइल हो रहा होगा। ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। ये हदीस बहुत ही डरावनी है। आप सोच लें इसमें कि अपने चचा, सगे चचा, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। जब वो ईमान नहीं लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते रहे कि शहादत ले लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन वो नहीं लाए। जब वो नहीं लाए तो उनके लिए इंटरसेशन काम आएगी, लेकिन क्या इंटरसेशन काम आएगी? इतनी कि वो सबसे हल्की आग में होंगे लेकिन उनका ब्रेन बॉइल होगा। जो डीप आग है उसमें क्या होगा? अच्छा, सेकेंड टाइप ऑफ इंटरसेशन जो है वो भी आखिरत की, लेकिन उसमें क्या है, उसको कहते हैं जनरल इंटरसेशन, यानी आम शफात। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगी उसमें, और उसका हिस्सा और लोगों को भी मिलेगी, यानी अदर्स और जो लोग हैं वो भी शफात कर सकेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया, उसमें मलाइका भी होंगे, एंजल्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, और राइचियस पीपल भी होंगे, उनका भी शेयर होगा, जिसको अल्लाह चाहे। ये कितने किस्म की? नंबर 1 ये होगा इंटरसेशन फॉर सम पीपल हु हैव एंटर्ड द हेल फायर and they might be brought forth from it, जो कि ऑलरेडी दोज़ख में दाखिल हो गए हैं, दोज़ख में चले गए हैं, लेकिन इन लोगों की इंटरसेशन से, वो शफाअत से वो दोज़ख से निकाले जाएंगे। ये एक मरफू हदीस है, मरफू यानी एलिवेटेड हदीस है, अबू सईद अल खुदरी की, और सही मुस्लिम में है। उसमें वो फरमाते हैं कि by the one in whose hand is my soul, none of you will be more insistent in asking Allah to restore his rights against his opponent than the believers who will ask Allah on the day of resurrection to grant them the power of intercession for their brothers who are in the fire. यानी कि कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी, आप में से कोई भी होगा जो इससे ज्यादा नहीं चाह रहा होगा कि किसी तरह अपने जो आपके जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले, वो दोज़ख में और आप दोज़ख में नहीं है, कि आप उनको किसी तरह दोज़ख से निकाल लें, आप उनको किसी तरह दोज़ख की आग से छुड़ा लें, किसी तरह उनको जन्नत में ले जाए। तो वो बोलेंगे, ये भी हदीस में, हदीस का हिस्सा है, मुस्लिम में ही है, कि वो कहेंगे कि आवर लॉर्ड, ओ हमारे रब, ये हमारे साथ रोजा भी रखते थे, हमारे साथ नमाज भी पढ़ते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ हज भी किया, तो इनको आप प्लीज दोज़ख से निकाल लें। क्यों वो दोज़ख में थे, इसकी पूरी डिटेल नहीं दी हुई है। उनसे कहा जाएगा कि जिन जिन को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आप उनको लेकर आ जाइए, तो उनके ऊपर फिर आग जो है वो नहीं उनको तकलीफ देगी और उनको निकाल लिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि जिनको आप पहचानते हैं, जो आपके साथ नमाज रोजा हज करते थे, उनको निकाल लीजिए। तो वो कहते हैं बहुत सारे लोगों को फिर निकाल लाएंगे, वो लोग जो राइचियस लोग थे, जो एंजल्स थे, जो प्रॉफिट्स थे, वो निकाल लाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे
کہ ملائکہ نے بھی انٹرسیڈ کر لیا, شفاعت کر لی, پروفٹس نے بھی انٹرسیڈ کر لیا, اور جو بلیورز تھے, رائچس بلیورز تھے, انہوں نے بھی انٹرسیڈ کر لیا. ابھی کوئی رہ نہیں گیا جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی, جو کہ موسٹ مرسیفل ہے, سب سے رحمان رحیم ہے, جو کہ ایسے لوگوں پہ ابھی کوئی مرسی کرے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ایک ہینڈ فل لیں گے اور فائر میں سے ان لوگوں کو بھی نکال لیں گے, چند لوگوں کو, کتنے لوگوں کے نہیں لکھا ہوا ہے, جنہوں نے کبھی کوئی اچھائی نہیں کی, بغیر کسی اکاؤنٹنگ کے ان کو بھی نکال لیا جائے. اللہ تعالیٰ نکالیں گے اپنی مرسی سے, اپنی رحمت سے, اپنے رحم سے. نمبر 2 کون ہوں گے, انٹرسیشن فار دوز پیپل ہو ڈیزرو ہیلپ لیکن دے میں ناٹ انٹر اٹ. ابھی جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا تھا, وہ آلریڈی ہیل فائر میں چلے گئے تھے, ان کو ہیل فائر سے نکالا. اس میں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز ہیں, مسلم میں ہے یہ, کہ کوئی بھی ایسا مسلم نہیں ہے کہ جو مرے, جس کی وفات ہو اور 40 لوگ اس کے لیے انٹرسیشن کر لیں, یعنی اس کے نماز جنازہ پڑھ لیں. اگر 40 لوگ نماز جنازے میں شامل ہو جائیں, نماز جنازہ پڑھ لیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرتا ہے, ان کی شفاعت قبول کرتا ہے, یعنی جو فوت ہو گیا اس کے بارے میں. لیکن اس کا ہونا کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ who associate nothing with Allah, who dies, and 40 men who associate nothing with Allah, جنہوں نے شفاعت کی, جو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, جنازے میں جا رہے ہیں, ان میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا ہوگا. یہ صحیح مسلم میں ہے. اس انٹرسیشن کے لیے ہے کہ وہ ہیل فائر میں گھسنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیونکہ ابھی تو جنازہ ہی ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی انٹرسیشن کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت دے, ایسا جنازہ ہو کہ ہمارے لیے لوگ شفاعت کرنے والے, لوگ ہمارے لیے دعا کرنے والے ہو. تیسری انٹرسیشن کیا ہے, کچھ بلیورز کے لیے جو ڈیزرو ٹو بی ان پیراڈائز, لکھتا ہے کہ وہ پیراڈائز تو وہ ڈیزرو کر رہے ہیں, جنت میں انہوں نے داخل ہونا ہی ہے, لیکن ان کے لیے کیا شفاعت ہوگی کہ جنت میں ان کے درجات بلند ہو جائے, ان کا ان کے جو سٹیٹس ہے وہ ریز ہو جائے, وہ رائز ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے ان سے کہا, او اللہ, مطلب, اور ان سے تو نہیں کہا, وہ تو فوت ہو گئے تھے, او اللہ ابو سلمہ کو فارگیو کرتے اور اس کا سٹیٹس جو ہے ان لوگوں میں سے کرتے جو کہ گائیڈڈ ہیں اور جنہوں نے اپنی فیملی کا بہت خیال رکھا اور جنہوں نے اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑا. او اللہ فارگیو اس اینڈ فارگیو ہم, او رب العالمین, اور ان کی جو قبر ہے اس کو اسپیشس بنا دے, اس کو وسیع بنا دے, اور ان کی قبر میں روشنی کر دے. یہ مسلم میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ کنڈیشنز کیا تھی انٹرسیشن کی, کیا ہیں, کیا ایویڈنسز پتہ چلتی ہیں. یہ 2 ٹائپ کی انٹرسیشن ابھی ہم نے پڑھی اور اس کے اندر مزید ہم نے پڑھا کون کون کر سکے گا اور کس کے لیے. اب ایویڈنس کیا کہ جو انٹرسیشن ان دا ہیئر آفٹر ہوگا, اٹ ول بی ایکسیپٹڈ اونلی اگر 3 کنڈیشنز جو ہیں دیز آر میٹ. یہ 3 کنڈیشنز ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی سے, اس کے بعد ہم آج کی کلاس ختم کر لیں گے, اور میں نے سوچا تھا آج پورا پڑھ لوں گی لیکن پورا نہیں ہوگا. یہ 3 کنڈیشنز ٹرائی کر لیتے ہیں ختم کرنے کے لیے. نمبر 1, اللہ کی اپروول ہو فار دا ون فار ہوم دا انٹرسیشن از ساٹ. جس کے لیے انٹرسیشن کر رہے ہیں, جس کے لیے شفاعت کر رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, مشفول لہو, مشفول لہو, کیونکہ یعنی جس کے لیے, مشفو یعنی جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے, لہو یعنی جس کے لیے, مشفو لہو. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں بتاتے ہیں, سورہ نمبر 21, یہ ایویڈنس بتا رہی ہوں آپ کو, دلیل کیا ہے, 21 آیا نمبر, سورہ نمبر 21 آیا نمبر 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَلَا يَشْفَعُونَ, and not they can intercede إِلَّا except لِمَنِ ارْتَضَىٰ, except for the one whom Allah is pleased with. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ جس سے اللہ pleased ہوتا ہے وہ کون ہے, وہ بلیور ہوگا, وہ توحید والا انسان ہوگا, یا وہ ڈس بلیور ہوگا. ہم سب کو معلوم ہے he must be a believer. Allah is never pleased with the mushrikeen and with the munafiq and with the kafir. ٹھیک ہے نا, with the kafir. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ بلیو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہماری شفاعت کر سکیں گے. صرف وہ پوجا نہیں کرتے ہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے. جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے, یہ ہمارے انٹرسیسرز ہیں, یہ ہمارے میڈیٹرز ہیں, یہ ہمارے انٹرمیڈیٹ
انٹرمیڈیٹریز ہیں جو ہمارے اللہ کے بیچ میں ہیں. یہ ہمارا ایک شفاعت کرنے کا چین ہے, سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں, سورہ نمبر 39 آیا نمبر 3, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, جو دوسرے لوگوں کو اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء سمجھتے ہیں, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب لاتے ہیں. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, یہ ہمیں اللہ سے قریب لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ المدثر میں بھی بتاتے ہیں, سورہ نمبر 74 آیت نمبر 48, کہ یہ جو انٹرسیشن ہے, اس ٹائپ کی انٹرسیشن ہے, it will be of no benefit. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, یعنی فما تنفعهم یعنی کوئی انٹرسیشن, شفاعت الشافعین یعنی شافع یعنی جو شفاعت کرنے والا ہے, اس کی کوئی شفاعت جو ہے ان کو بینیفٹ نہیں کرے گی. بہت کلیئر ہے. پھر صحیح البخاری میں ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ او میسنجر آف اللہ, سب سے زیادہ بلیسڈ کون ہوگا لوگوں میں سے آپ کی انٹرسیشن کے لیے, آپ کی شفاعت کے لیے آن دا ڈے آف ریسریکشن, سب سے زیادہ کون بلیسڈ ہوگا جس کی شفاعت آپ آن دا ڈے آف انٹرسیکشن, آن دا ڈے آف ریسریکشن کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او ابو ہریرہ, مجھے لگتا تھا کہ یہ سوال مجھ سے اور کوئی نہیں پوچھے گا بیفور یو, بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کتنے کین ہیں, کتنے انتھوزیاسٹک ہیں ٹو لرن حدیث. تو پیپل, وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بلیسڈ ہوں گے فار مائی انٹرسیشن آن دا ڈے آف ریسریکشن, وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ سنسیئرلی پڑھا ہے فرام دیئر ہارٹ, دکھانے کے لیے نہیں, سنسیئرلی پڑھا ہے فرام دیئر ہارٹ. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی, دیکھیں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا, آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سب سے کلوز فرینڈ تھے, خلیل اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی انٹرسیشن ایکسیپٹ کی, ان کی شفاعت ایکسیپٹ کی ان کے والد کے لیے جو کہ مشرک تھے. آزر ان کا نام تھا, آزر, وہ مشرک تھے, بت بناتے تھے, بت بیچتے تھے, بت کی پوجا کرتے تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب شفاعت کی کہ میرے ابا ہیں آپ ان کی مغفرت کر دیں, کیا اللہ تعالیٰ نے قبول کی شفاعت؟ نہیں. ابو ہریرہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم, یہ بھی بڑی عجیب سی ایک ہے, آپ سنیں ذرا, بڑی ڈراؤنی والی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے فادر سے ملیں گے آن دا ڈے آف ریسریکشن, اور ان کے باپ جو آزر, ان کا فیس جو ہوگا وہ ڈارک ہوگا بالکل, اینڈ اٹ ول بی کورڈ ود ڈسٹ, مٹی والا ہوگا, ڈسٹ والا ہوگا اور ڈارک ہوگا. ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری بات مانیں, آپ مجھے ڈس اوبے نہیں کریں. اس کے فادر جو ہیں, اس کے ابا جو ہیں, وہ کہیں گے آج میں آپ کو ڈس اوبے نہیں کروں گا, اپنے بیٹے کو کہیں گے. ابراہیم علیہ السلام پھر کہیں گے یا او میرے رب, آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ آن دا ڈے آف ریسریکشن آپ میرے والد کو, میرے باپ کو آپ مجھے ڈسگریس نہیں کریں گے, مجھے ڈسگریس نہیں کریں گے, باپ کا نہیں, مجھے ڈسگریس نہیں کریں گے. تو میرے لیے سب سے زیادہ ڈسگریسفل چیز کیا ہے, سب سے زیادہ بےزتی والی چیز میرے لیے کیا ہے کہ میرے باپ کو ڈس آنر کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے پیراڈائز جو ہے وہ ڈس بلیورز کے لیے فاربیڈن کیا ہوا ہے, میں نے جنت کو کفار کے لیے, مشرکین کے لیے حرام کیا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے او ابراہیم واٹ از بینیتھ یور فیٹ, دیکھو آپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے نیچے تو ان کے پیروں کے نیچے ان کے باپ نہیں ہوں گے, ایک ذب ہوگا. ذب ایک اینیمل ہوتا ہے جو کہ لیزرڈ کی طرح ہوتا ہے, کروکوڈائل کی طرح ہوتا ہے, اس کے اوپر بلڈ کا سٹین لگا ہوا ہوگا, اور اس کو پھر it will be caught by the legs and thrown into the fire. کس میں؟ بخاری میں. سوچیں آپ ان کے اپنے ابا کے بارے میں. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ کی پرمیشن ہونی چاہیے, تو تھا جس کے لیے انٹرسیشن کر رہے ہیں. نمبر 2 کیا تھا؟ اللہ کی پرمیشن ہونی چاہیے فار انٹرسیشن. اللہ must give permission to the intercessor to intercede. اللہ تعالیٰ سورہ الطٰہٰ میں کہتے ہیں, سورہ نمبر 20 آیا نمبر 109, یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. یعنی اس دن کسی کی بھی شفاعت بینیفٹ نہیں کرے گی ایکسیپٹ جس کو اللہ تعالیٰ من اذن له, جس کو اللہ تعالیٰ اذن, اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دیں گے. الرحمن ان کو پرمیشن دے دے گا, ورضي له, اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. له قولا یعنی اس کے قول سے, اس کے ورڈ سے راضی ہو جائے گا. تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ must be pleased with the one who intercedes. ایک تو تھا
کہ جس کے بارے میں انٹرسیشن کریں, جس کے لیے نمبر 2 تھا پرمیشن, اور نمبر 3 تھا وہ شافی یعنی جو کسی کی شفاعت کر رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو پلیزڈ ہونا ضروری ہے. سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ نمبر 53 آیہ نمبر 26, وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور کتنے اینجلز ہیں ہیون میں جو انٹرسیشن کریں گے لیکن کسی کو بینیفٹ نہیں کرے گا جب تک اللہ پرمیشن نہیں دے اور اللہ تعالیٰ پلیزڈ نہ ہو ان سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیریشن ہے کہ انٹرسیشن کچھ لوگوں کی جو ہوگی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی آن دا ڈے آف ریسریکشن. جن سے اللہ راضی ہے ان کی ہوگی, اور جن سے اللہ نہیں راضی ہے ان کی انٹرسیکشن ایسے بھی ہے جو نہیں ایکسیپٹ ہوگی. کون ہے ان میں سے؟ وہ لوگ انکلوڈیڈ ہیں جو کہ who cursed a great deal, جو بہت زیادہ کسی کو برا بھلا کہتے تھے, کسی کو کرس کرتے تھے, کسی کو بد دعا دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں مسلم کی نریشن ہے, ابو دردہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے, انہوں نے کہا فرمایا یا لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ, کہ لا یکون اللعانون یعنی جو لوگ کرس کرتے ہیں, جو لوگ بد دعا دیتے ہیں, دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ کیا ہوگا, وہ شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے, وہ انٹرسیسر بھی نہیں ہوں گے, اور ولا شہداء, اور وہ وٹنسز بھی نہیں ہوں گے آن دا ڈے آف ریسریکشن. تو یہاں تک ہم نے آخرت کے ریسریکشن کے بارے میں کیا, اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کی کنڈیشنز کیا کیا ہیں. سیکنڈ ٹائپ آف انٹرسیشن جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے, جو کہ ہے میٹرز آف دس ورلڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. ابھی میرے رات کے 12:08 ہو گئے, پھر بھی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. کوئی سوال ہے کہ سب کھو گئے, سو گئے, پریشان ہو گئے انٹرسیشن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کرے گا ہماری انشاءاللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انٹرسیشن کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. حیاکم. ڈیٹیل تو بہت ہے لیکن جزاک اللہ خیر. آیت الکرسی روز پڑھتے ہیں, وی ہیو ٹو نو شفاعت سب کچھ. چلیں جی انشاءاللہ پھر اینڈ کرتے ہیں کلاس کو, اینڈ لیٹ اس میٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے. اوکے, جزاک اللہ خیر. ویاکم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.